फलापनस्नानं समर्पयामि प्रदेशवैश्रेय ॐ आप्यायत्वमेतरे विष्णुसंगदे ॐ नैत्रावन्न अकारिषं विष्णोरस्मस्तिवाचनः सर्वयोगात्मनाय ॐ कृतं विक्षते कृतमस्य योनिर्कृतेषु कृतमस्य धाम स्वाहा नमोक्षव्यम् ॐ सदाता सदाय मदक्षरं दिन्नः माध्येर्न संकोचदीः मदनक्तमदोषेणमत्कार्यकर्मजः मदुद्योगस्तुनप्पिता मदमान्दवनस्पतिर्मदमाघुमस्तु सूर्यः माध्ययावो भवन्दनः ॐ स्वारुत्ववस्मदिव्याय जन्मने स्वादेन्द्राय सौविनाम्ने स्वादुरमित्राय वरुणाय बृहस्पते नमदाभ्यहम् क्षीरं निर्कृतं चैव वजदर्गजाननं पञ्चामृतं ग्रहाणेनाजगन्नाथनमोऽस्तुते मयानि पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानं दरेण पुनरभिस्नानं समर्पयामि श्री स्वामी समर्पयामि नमः स्नानं ॐ यापनिर्याय पुष्पणे बृहस्पति प्रसुतास्तानो मञ्जप्रभवसः पुनस्नानं समर्पयामि श्री स्वामी समर्थगुरुजनानन्दाभ्यां नमः ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यदर्शां गणेशिनीं ईश्वरीं गुरुभूतानां ताम्यो भवयेत्रियम् ॐ योगां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमावापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति ॐ त्र्यम्बकं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं गुरुवारकमिव बन्धनान् मृत्योर्भोक्ष्यमामृतात् ईशानस्रवविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो बिल्बिने च कवचिने च नानाविधद्रव्यास्नानं समर्पयामि श्री स्वामी समर्थगुरुजनानन्दाभ्यां नमः सकलपूजार्थे गन्धाक्षरपुष्पं समर्पयामि स्थापितधूपं दर्शयामि स्थापितदीपं दर्शयामि स्थापितनैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यार्थे अभिषेकावशिष्ठ पञ्चामृतनैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यात् प्रवाचमनं समर्पयामि ॐ प्राणाय स्वाहाय 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 स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि ॐ प्राणापानयामि हस्तप्रक्षालं समर्पयामि मुखप्रक्षालं समर्पयामि कर्मजनार्दनं समर्पयामि आत्मज्योतिर्मय महामङ्गलादिव्यदीपम् ॐ ध्रुवन्दे राजा वरुणा ध्रुवन्दे बृहस्पतिः ध्रुवन्निष्ठा राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं धारयामि ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थना प्रभगा श्रीफलं समर्पयामि सर्वांनी 2 मिनिटे लक्ष द्या. सर्वांनी हात जोडा. सर्वांनी हात जोडून स्वामींना प्रार्थना करा. तुमच्या मनामध्ये विचार इच्छा आणि अडचण असेल स्वामींना सांगा. तुमची कृपा दुःखी कृपा आशीर्वाद सदैव आमच्या कुटुंबाला असू द्या. जन्मोजन्मी सेवा करण्यासाठी बळ बुद्धी ताकद आशीर्वाद द्या. जन्मोजन्मी सेवा करण्याचे भाग्य आम्हाला प्राप्त करून स्वामींना प्रार्थना करा. सर्वांनी इदं फलं मया देव स्थापितो व्रतस्तमं मायमे सबलाभक्तिर्भवेदं मजन्मने फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं तत्रादिरं मास्मात् प्रदानेन आत्मनाष्टमनोरथः व्यापला पुष्पाया च पुष्पणे बृहस्पतिप्रदानामञ्जलुगमतः यजमानस्य नदयित्रमनामनामलसुज्यर्थं श्रीफलं समर्पयामि प्रार्थना झाल्यासाठी मला रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विशो देहि धनं देहि पुत्रं देहि सर्वकाम्यांश देहि मे प्रसन्न अति प्रसन्न सुप्रसन्न वरदो भव. तुझं स्वामी समर्था काय सांगू आता आमची सर्व चिंता असू द्यावी.
संध्याकाळी पंचामृत अभिषेक झालेला दुधाचा अभिषेकाला सुरुवात होत आहे सर्वांना अभिषेकाला जायचं मनातल्या स्वामी महाराजांचं ध्यान करायचं ओम श्री स्वामी समर्थाचं ध्यान करायचं अभिषेकाला ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम ओम इडारे बधोर्मनोयज्ञनेन बृहद्वदलक्षामदानेन विश्वे देवान् सुक्तवान् नवदमायुं देवमनेश्वे मदननेश्वे नवरिष्यामि पदपदे देवेभ्यो वाजमद्याजमुद्रेण्यान् मनश्ये वस्तुं मा देवान् शोभाये वितरणो मदन्तु ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः